परफॉर्मेंस एंड काफी कुछ कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने काफी टेम कर दिया साउथ अफ्रीकन्स को एंड काफी लेजेंडरी बैटिंग लाइनअप है साउथ अफ्रीका की भी, उनको टेम करके हमने 253 तक रखा, जिसमें मोहम्मद हफीज की जो 4 विकेट थी, ऑल्दो ये काफी लेट आए बॉलिंग कराने, इनने 4 विकेट लेके काफी रिलैक्स करा दिया साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप को. एंड जुनैद खान विद हिज फॉर्मिडेबल बॉलिंग स्पेल, ही ओनली गॉट 2 विकेट्स बट ही डिजर्व्ड मच मोर एंड काफी कोई अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी उनकी. बदले में nobody was expecting Pakistan to wrap up the innings on 49 runs. जी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैटिंग हमारी काफी वीक है, जी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैटिंग को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हम 49 रन्स नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम समवेयर ऑन द लाइंस ऑफ 150 एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे. उसके बाद थोड़ा मैच बन जाता है. लेकिन जो मैंने देखी है, तो आई थिंक द वे द पिच वाज बिहेविंग और जो स्टेन बॉल कर रहा था, आई डोंट थिंक वहां मुझे लगता है मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ही कम कोई भी मतलब ऑपोजिशन हो तो भी. I'll be honest with you, let me give you a fact worth considering कि 49 रन्स में हम तो आउट हुए हैं, बट दिस इज द थर्ड टाइम विद इन 1 ईयर कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप में किसी टीम को ऑस्ट्रेलिया भी आपकी बेस्ट टीम, वी हैव ऑस्ट्रेलिया, वी हैव न्यूजीलैंड एंड वी हैव पाकिस्तान नाउ, एंड इंग्लैंड को भी काफी ट्रबल कर चुके हैं. दे वर आल्सो रोल्ड ओवर फॉर अबाउट 80-90 रन्स ओनली रिसेंटली. तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप ने काफी ट्रबल किया हुआ है होम पे, एटलीस्ट होम कंडीशंस में अक्सर बैटिंग लाइनअप को. तो पाकिस्तान इज स्टिल लर्निंग, वी स्टिल हैव न्यू प्लेयर्स, पहली मर्तबा साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं. तो कंसिडरिंग ऑल दोज फैक्टर्स, I won't say not bad, but I would say let's give them another chance. 49 को मैं अच्छा नहीं लूंगा, लेकिन I think the way they bowled, actually we can't. Bowling was exceptional. A few dismissals were unplayed. They were unplayable. और जिस तरह की bowling हुई थी, मतलब he was dragging players outside their off stump. अगर एक विकेट कीपर को 10 dismissals मिल रहे हैं एक टेस्ट मैच में, that speaks for the line and length of their bowlers. So definitely a lot to learn from this as well. लेकिन कुछ मुख्तार भाई, आप I'm sure आप एग्री करेंगे. रात का आई थिंक बहुत मैं आपको बैटिंग की बात करना चाह रहा हूँ, आप खुद एग्री करेंगे कुछ ऐसी शॉट्स थी कि we could have avoided. 2-3 ऐसे प्लेयर्स है, लेकिन जनरली मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बॉल थी जिसमें हम. अफसोस की बात ये होती है जब आपके सीनियर प्लेयर्स उस तरह की शॉट्स मार के आउट होते हैं. I mean in the first innings मिसबा की एक शॉट थी एंड यूनुस खान वंस अगेन वो 3 दिन यार कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है. 3 दिन का टेस्ट मैच है, आई डोंट थिंक उससे प्रैक्टिस नहीं है. एक और कॉलर से बात करते हैं इसके बारे में. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम जी. जी जनाब, कौन सा बात कर रहे हो और कहाँ से? जी मैं कमर बात कर रहा हूँ सरगोदा से. नाम दोबारा बता दीजिए. जी कमर बात कर रहा हूँ सरगोदा से. आवाज बहुत कम. कमर साहब बात कर रहे हैं. कमर बात कर रहे हैं सरगोदा से. जी हफीज के शहर से, जी शाहीनों के शहर सरगोदा. जी कमर साहब, क्या बात करना चाहेंगे आज डग आउट में आप? जी मैं बात ये करना चाहूंगा कि ये जो है ना उमर अकमल. जी सर मैं कह रहा हूँ कि उमर अकमल जो है ना, उमर अकमल जी बोले, उसको टीम में लाया जाए. सटेन जो है इसने एक साइड पर बॉलिंग करके सारे प्लेयर को आउट किया है जी. तो जब उमर अकमल ऐसे प्लेयर है कि जो तेज खेलता है, सटेन जो है जो तेज प्लेयर खेलेगा वो उसकी लाइन जो है ना वो आउट हो सकती है. ठीक है जी, आपको क्या लगता है किसकी जगह लाना चाहिए उमर अकमल को? उमर अकमल को लाना चाहिए, इस मिसबा की जगह लाना चाहिए. ये तो अभी स्कोर कर गया चलो एक इनिंग में. किसकी जगह? मिसबा की जगह लाना चाहिए 50 में लगता है. और आपको लगा मिसबा की जगह कैप्टन कौन होना चाहिए? कैप्टन हफीज होना चाहिए. ठीक है जी कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. आपने मसला बताया, उसका सोल्यूशन भी बता दिया हमें. मिसबा की जगह तो लेट मी गिव यू वन फैक्ट बिफोर यू गिव मी योर ओपिनियन. मिसबा अब 64 रन स्कोर करके टॉप 10 बैट्समैन में आ चुके हैं. मुबारक हो आपको. कर सकते हैं इसके बारे में आप कुछ? हम तो पहले भी कुछ नहीं कर पा रहे थे. Misbah is performing, you can't do anything about it. His decisions in the first innings were crucial. They were good decisions. South Africa 250 में ऑल आउट होने बारिंग राहत अली, yes, राहत अली की जो इंक्लूजन थी टीम के अंदर, yes, that's controversial. लेकिन मुझे लगता है वो भी डिसीजन अगर मैं सही तरह डिफेंड करूं, उसमें से एक पॉजिटिव चीज निकलती है कि आई डोंट थिंक वो बिल्कुल एक डिफरेंट बॉलर था जो डोमेस्टिक में खेल रहा था. आई थिंक अगर उस चीज को उसने देख के वो बात की है तो आई डोंट थिंक वो गलत फैसला था. बिल्कुल, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर, आई डोंट नो, मुझे लगता है इंक्लूड करने के लिए सारे रीजंस थे हमारे पास. वो फर्स्ट टेस्ट मैच में अपने नहीं खेल सका, नहीं परफॉर्म कर सकता. ऑफ डे वी कांट ब्लेम, और बात वी कांट ब्लेम द कैप्टन. लेकिन आई डोंट थिंक फैसला गलत था यहाँ भी. अच्छा, फैसला
تب آپ کنسیڈر کریں کہ عرفان کو ڈراپ کر کے راحت کو، آپ کا اس کے بارے میں کیا؟ نہیں عرفان کو نہیں ڈراپ کیا، رات کو رکھا ہے نا. آئی تھنک وہ اس نے کہا ہے کہ فٹنس کی وجہ سے بھی ہے، ایگزیکٹلی اچھا فیصلہ تھا. ٹیکنیکلی تو عرفان کی جگہ لینا راحت نے، تو آپ کو کیا لگتا ہے واز دیٹ ا گڈ ڈیسیژن؟ نہیں ٹیکنیکلی عرفان کی جگہ نہیں، عرفان اس لیے کیوں نہیں کھیلا کیونکہ وہ فٹ نہیں تھا اس لیے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں عرفان نیکسٹ میچ میں آپ کو نظر آتا ہے؟ If he's fit, definitely Rahat will be out. We'll have Irfan back because probably he'll give something. لیکن جیسے مصباح نے بھی بات کی تھی، ہی از ناٹ ٹیسٹ ریڈی رائٹ ناؤ ایون اف ہی از فٹ. اب I don't know, we need to take that decision as well کیونکہ we've tried a bowling combination and quite frankly it's not working. لیکن آپ اس کا یہ بھی دیکھو کریئر کے ساتھ کھیل رہے ہو. شوڈ وی بلیم دی بولنگ ایٹ آل؟ نہیں Not the bowling کیونکہ I don't know because جنید خان نے جس طرح یہ bowling کرائی ہے he was just unlucky. He was just unlucky not to get more wickets than that. بالکل اس پہ اس نے پریشر بھی کافی ماؤنٹ کیا ساؤتھ افریقن بیٹر، کافی پریشر ماؤنٹ کیا ہوا تھا. مطلب جنید خان کے اوپر ہم اس طرح نہیں سیکنڈ اننگز کو ہم اس لیے کنسیڈر نہیں کریں گے کیونکہ 49 پہ آل آؤٹ ہونے کے بعد ساری ٹیم کا ویسے ہی مورال ڈاؤن ہو گیا تھا. فلیٹ ہو گئی تھی ایک آپ کی ایک فلیٹ ایک پچ بھی تھوڑی آسان ہو گئی تھی اس کے بعد ڈیفینیٹلی. تو یہ ایک جو چیز ہے جس کے اوپر مطلب بولنگ وی نیڈ اے ورکنگ کمبینیشن جو کہ ان پچز کے حساب سے ہم رکھیں اینڈ جو کلک کرے ایک ساتھ. کیونکہ ایک جو ہمارا جو مجھے جو پرابلم لگ رہی ہے دا سیکنڈ اننگز ایون دو کہ ہم فاسٹ بولرز لے کے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وی اسٹل ریلائنگ آن آر اسپنرز کیونکہ اگر آپ فرسٹ اننگز دیکھیں تو وی ہیڈ ٹو ڈیپینڈ آن آر اسپنرز ٹو گیٹ. نو ڈیفینیٹلی فاسٹ بالرز ہیڈ ا لاٹ ٹو ڈو ود دیٹ. لیکن اگر وہ تو ایک وہ اچھے اسپیل کرا گیا فیس ایک اچھے اسپیل کرا گیا وہ ڈیلائی نہیں کرتے. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی میں محمد امین بات کر رہا ہوں مانسیرہ سے. نام دوبارہ بتا محمد دیجیے. امین فرام مانسیرہ. جی بھائی محمد امین مانسیرہ سے. جی محمد امین صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی ٹھیک ٹھاک سر آپ سنائیں. اللہ کا شکر ہے جی. بولیں کیا بات کرنا چاہتے ہیں آج ڈگ آؤٹ میں آپ؟ سر عمران فرد کی جگہ کیوں نہیں مل رہی ٹیم؟ عمران فرد؟ جی سر. جی عمران فرد کس کی جگہ آپ کو لگتا آنا چاہیے تھا ان کو؟ سر عمران فرد کو یونس خان کی جگہ. یونس خان کی جگہ عمران فرد کو ہونا چاہیے تھا. جی حفیظ یا جمشید کو ون ڈاؤن دے. ٹھیک ہے تھینک یو فار یور کال محمد امین صاحب. آپ کا اوپینین ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اینڈ جی میں آپ کو بتا دوں یہ جو ان نے بتائی ہے بات ابھی یہ پہلے بھی سجیسٹ کی گئی ہے. آئی ہیو ہرڈ دس. مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ عمران فرد سنس از پرفارمنگ سو ویل ان دا ڈومیسٹک وائی ناٹ برنگ ہم ایز این اوپنر. ناصر جمشید کو نیچے ون ڈاؤن کھلائے. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ مطابق؟ میرے آئی تھنک سب کو پتا ہے کہ کہاں کمنٹ ہے عمران فرد بارنگ یور پرسنل اوپینین ریگارڈنگ دا پلیئر. لیکن کیسے اب وہ پرفارم کر رہے ہیں ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ وہ کھیل چکے ہیں. عمران فرد وی نیڈ اے بیٹسمین. Yes, we need a batsman who has played on the pitches. We need a batsman who can perform. مجھے کوئی ایسا پلیئر نہیں نظر آ رہا جس کو نکال سکتے ہیں. یونیورسٹی ایک دو میچز برے ہیں لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ورتھ اٹ ہے. اتنا اچھا He's had a پلیئر formidable record against عمران South فرد Africa. کا اچھا فارم بھی جو ہوتا ہے نا وہ یونس کے برے فارم کے مقابلے میں نہیں ہے. چلیں جی ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں جلدی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ آپ آواز بہت کم آ رہی جی. جی جی احسان بول رہا ہوں راول پنڈی سے. جی عرفان کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ احسان 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 صاحب سوری کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے. جی کیا بات کرنا چاہیں گے؟ بھائی آپ لائیو بات کر رہے ہیں پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوگی. تھوڑا سا میں آپ سے شیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کرکٹ ٹیم کا جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے کافی ٹائم سے اس کا بالکل برگت سے نکلا ہوا ہے. جس ٹیم کے پاس 4-5 سالوں سے یہ نہیں پتا کہ اوپننگ کون کرے گا, فرسٹ ڈاؤن کون جائے گا, بالنگ میں کیا ہوگا, ہر دوسرے دن تیسرے دن کھلاڑیوں کو چینج کیا جاتا ہے. تو یہ انٹرنیشنل کرکٹ ایسے نہیں ہوتی جس طرح پاکستان کی ٹیم کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا شاہد افریدی کے ساتھ جو کچھ ہوا عوام نے اس کا ساتھ دیا. وہ بے شمار مسائل کے باوجود بھی مینجمنٹ کے ساتھ مخالفت کے باوجود بھی عوام کی پریشر سے وجہ سے اس کو کھلایا جاتا رہا. جی اب کا اس وقت جتنے بھی کھلاڑی ریٹائر ہو چکے ہیں عبدالرزاق از ون آف دوز who can play bat and ball also. ٹھیک ہے. اور اس نے ایک سوال وہاں پہ کیا تھا ایک میچ میں جی کہ مجھے کیوں نہیں کھلایا گیا, اور ٹیم کی مینجمنٹ نے ہمارے کرکٹ بورڈ نے اس کے ساتھ کیا کیا, لیکن پوری عوام نے کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ عبدالرزاق کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. بالکل صحیح ہے. ابھی یہ ساؤتھ افریقہ لے کے گئے ایسے جیسے بلی کے خواب میں چھچڑے, یہ ان سے جیتنے کے لیے گئے. اور ساؤتھ افریقہ کی پچز دیکھ لیں وہ فاسٹ پچ ہے, یہ بالکل پورے سارے کھلاڑی نئے لے کے گئے.
जो इनके सरबराह है, आप यकीन करें बहुत बड़ा अलमिया है। हमारी कौम इतना जुनून के साथ इनके साथ प्यार करती है, इतना इश्क करने वाली नेशन है, हर वक्त दुआ करती है, मौजे के मुंतजिर होते हैं, लेकिन खिलाड़ी जो है उनके ख्वाब चकनाचूर कर देते हैं। कई लोग हार्ट पेशेंट होते हैं, हर बंदा, हर तीसरा बंदा सिर्फ इस बीमारी में होता है यार टीम को जीतना चाहिए था, लेकिन ये उनके हमेशा उनके ख्वाबों पे जो है ना पानी फेरने वाले लोग हैं। तो ये मैं दोबारा आपसे बात करूं, आपका शुक्रिया, आपने मेरी इतनी लंबी कार ली है, पूरी दुनिया सुन रही है। एक तो मुझे दुख है पूरी नेशन पे कि किसी ने भी अब्दुल रज़ाक के बारे में आवाज नहीं उठाई कि उसको ये पनिशमेंट क्यों दी गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जितने भी खिलाड़ी रिटायर हुए हैं, आपने कभी देखा किसी खिलाड़ी के एजाज में कोई सरमनी मुनक्कद की गई हो? इल्ज़ाम उलग जैसे लोग हैं, मोहम्मद यूसुफ जैसे लोग हैं, ऐसे ही उनको नुकरे लगा दिया गया। ऐसे कौमें किसी भी फील्ड में तरक्की नहीं कर सकती। जितना बुरा हमारा क्रिकेट में हाल है, और बदनसीबी यह है कि उतनी ज्यादा कौम इनके साथ प्यार करती है। ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉल हसन साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, हमने सारी बातें सुनी एंड कुछ अच्छी बातें भी थी, लेकिन यस हम थोड़ा डिसएग्री भी करते हैं कुछ बातों से, एंड आई एम श्योर मेरे साथ जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनसे भी डिसएग्री करेंगे, क्योंकि शुरू में जो उन्होंने कौम के हवाले से बात की थी, तो एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, एट द एंड ऑफ द डिस्कशन जो आप हमें दे रहे थे, आप भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि अगर आप डग आउट रेगुलरली देखते हैं, कंसिडरिंग दी अब्दुल रज़ाक पार्ट, कि अवाम ने आवाज नहीं उठाई, नहीं, अवाम को पहले इनने ब्लेम भी तो किया ब्लेम अफरीदी के मामले में, अफरीदी के मामले में, बिकॉज यस अवाम है, दे वेरी प्रो अफरीदी, लेकिन उसके साथ साथ वी आर गेट, मतलब अगर हम अपने कॉलर्स के हिसाब से जाएं, वी गेट अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग अब्दुल रज़ाक टू कम बैक। लेकिन वो ये कह रहे हैं, वो बात वही कह रहे हैं, वो मतलब कमान ये कह रहे हैं, मैं समझ गया कमान की बात, तो वो भी मतलब अफरीदी वाली बात कर रही हैं, और साथ के अफरीदी की वाली बात गलत हुई, लेकिन वो खुद भी ये बात कर रहे हैं। अफरीदी वाली बात भी गलत थी कि जहां अवाम की आवाज उठी थी और नाजायज उनको टीम में रखा गया था, रज़ाक वाली बात पे हम वही चीज रिपीट करें तो मेरे ख्याल से कौम इससे कुछ सीखेगी तो नहीं। इसी बात पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पे फर्दर ऑन डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक एंड बी राइट बैक रियली क्विकली। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमें एक बहुत मजे की कॉल आई थी, काफी लंबी चौड़ी कॉल थी, उन्होंने काफी बातें हमारे साथ शेयर की, उसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत अपना ओपिनियन दे दिया है। लेकिन लेट्स डू समथिंग राइट नाउ, सिंस इतना ज्यादा टाइम नहीं रह गया। मुतार भाई, मैं आखिरी आपसे बात करना चाहूंगा साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के हवाले से। लास्ट बात यह कि भाई जो हुआ तो हुआ, नेक्स्ट टेस्ट मैच विच इज आफ्टर 10 days नाउ, 14th को शुरू हो रहा है, इसके बीच में एक टूर मैच भी है। व्हाट डू यू सी हैपनिंग? चेंजेस के हवाले से आपको क्या लगता है कि हमारी टीम और मैनेजमेंट को कंसिडर करते हुए आपको लगता है कोई चेंजेस आएंगी टीम में? मुझे रात का एक चेंज, जो मैं अपनी बात करूंगा, अगर मुझे लगता है कि रात के जगह में कोई, खैर हमारे वो ऑप्शन कोई नहीं है, तनवीर अहमद ही है, लोगों को शायद पसंद ना हो, लेकिन आई थिंक वो जो उस कंडीशन में मुझे अच्छा बॉलर नहीं लगता। इरफान को हमने राइट ऑफ कर दिया because of the injury or whatever, but we still have 10 days, तो उसके बीच में आपको लगता है वो टेस्ट रेडी करने की कोशिश करेंगे? इंजरी नहीं, मैंने भी देखा था जब आई थिंक सबके सामने ही थी वो बात, जब आई थिंक वो T20 खेला, वनडे खेले, इंडिया में खेला, तो आई थिंक 4-5 ओवर के बाद आई डोंट थिंक वो फिट रह जाता है, उसके बाद उसकी लाइन उस कंट्रोल में नहीं होती। तो आपको लगता है इसको स्क्वाड में इंक्लूड करना गलती थी? टेस्ट स्क्वाड में अभी वो रेडी नहीं है टेस्ट के लिए, तो जगह ज़ाया की गई है। हाँ, तो उसकी जगह जगह नहीं हो, भाग गए अब आगे प्लेस तो आगे टेक्निकली आपने रिप्लेस तो कर ही दिया, ना। तो अब राहत डिड नॉट शो एनी परफॉर्मेंस वर्थ कंसीडरिंग, तो डू यू सी तनवीर अहमद कमिंग इन? I don't know. Ehsan Adil, probably some other person, or what if they keep on with अच्छा, Rahat? कंसीडरिंग कि बैटिंग में इतनी डिसअपॉइंटमेंट हमने शो की, बैटिंग में कोई चेंजेस नहीं कंसीडर कर रहे हम? बैटिंग में वी हैव फैसल, वी हैव हारिस। हारिस सब कह रहे हैं अच्छा टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इस फॉर्मेट को सूट करता, वो तो ना वनडे T20 का फॉर्मेट सूट करता है, वो स्लो अगर आप रिप्लेसमेंट की बात